Nabuntag sa tanan, dalay ko ng Diyos sa katapusan. Malipayon ko na napog ko siyang atubangan. Isipin yung ulipon, suon, da kay Kristo. Salamaton ko sa dako na sama to isulti ni Brad Joshua tong Wednesday nga naabot na kita sa hamtong sa atong pagpangalagad da kay Kristo. And I believe God is working in us in silent. Matag-usa ka nato ang Ginoo nagapamuhat. And di ko magdugay kay taas ni pero kita ko oras ni Brad Joshua, but I believe God kung saan gitugot sa Ginoo nga akong pagasultihon karon, iya nang pagtugot ug dili ka na sa akong kagulingong kabubuton. Nakoy topic karon nakoy topic ang akong isgutan is God enlighten. When we say God enlighten, ang pasabot sa enlighten sa coming to the knowledge of truth. Mahibaw-an nimo ang tinuod kahibalo tungkol sa kamatuoran. Kinsa ang kamatuoran? Mao si Kristo Jesus. He is the light. John 18:12 nagaingon, and Jesus speak unto them and saying, I am the light of the world. He that followed me will not put into darkness. 8:12. He that followed me, John 8:12. Ano ba po? Sismong. Then speak Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followed me shall not walk in the darkness, but shall have the light of the life. And walalaing kahayag, ang naghatag kahayag mao si Kristo. When we speak about light, we speak about resurrection. The coming of the Lord is speak about the light sa atong kinabuhi. Nagisgot ka na, mayon kay tagkahayag. Sukad pa sa sinugdanan, when the Spirit of God moves, isulti siya, let there be light, mo sa atong kinabuhi, sa dihang nakita natong kahayag, then ang atong mata sa pagtuo sa atong mata sa pagsabot na hayagan kita. Hallelujah. So, akong dili ko na-expire sa wali ni Prophet Branham, and I believe sa tulo niya kawali for the record, tulo lang ka wali niya nagisgot og resurrection, tulo ka tao. Una si Lazaro, Shunammite woman, ug isa Jairus daughter. Si Jairus daughter ay katulo. And dili ko nag-focus karon kay Jairus. Kinsa din na si Jairus? And I believe pito na kawali ni Prophet Branham. This is the sayaning first poll niya ni katong healing campaign niya about 1955 to 1956. Pito kawali na niya ang kuan Jairus and the divine healing, the resurrection of Jairus' daughter, duha ka buok na katong March na, and Jairus and the healing of Jairus' daughter, rising Jairus' daughter, and last niya is Jairus is the secret believer. And we believe that Jairus is a secret believer. Why? Ingon pa si atong propeta, dili ko nag-focus sa wali niya nga Jairus. Ingon siya, I really admire, siya nga, I always kind of admire that kind of felt little towards him. When I get into glory, I want to ask him, why did he come right out to confess his faith in the first place? His name is Jairus. He is the priest or reverend. Kung salain pa niya nga wali gihapon gikuanan niya nga kuan niya pamarog ka nang naka-disintegrate kung ka priest, synagogue leader kanang taas og kadungdanan. Taas sa kadugdanan nga tao. Mubuo siya nga tao, pero taas sa kadugdanan. Ilado siya, because he's synagogue leader siya. Nani siya, kung sa kuhan pa, master of divinity. Nakuha niya sa katungganan. But he believed in Lord Jesus Christ. Nagatuo siya, pero naalay something nagagunit siya. Kung sa kato, social prestige. When say social prestige, akong gisearch ba, refers to the authority, status confirmed to the people who are recognized and appreciated from their expertise, competence, and knowledge of their domains. Muna yung pasabot niya sa kuwan, murag social prestige. Muna yung pasabot sa social prestige. Taas ang katungdanan ba? Sa kuwan pa, nga mo adto mang kuwan na. Inila man ko nga tao. Nga mo step down man ko. But, deep in his heart, he believed in Lord Jesus Christ. And sa testimony, labot po kuwan ang panahon, sa diyang si Rachel, nag-uyog niya na kung ano magto ko ng simbahan na. Nadako man akong simbahan. Sa una, matug yung ko anong ubus kayo. But kabaluday ko nga, deep in my heart, I believe in Jesus Christ.
This is, ganun sorry. Nagahilak ko habang nagabasa ko, bakit? This is my experience. Why? Because sa tuwa karon, atong ikuan sa atong sarili. With domain, dagan-dagan domain sa tuwa. Social prestige, atong doubt, atong fear, atong tanan nga nakababag sa tuwa nga tinuod magalagad sa inyo. But God, kung Ginoo ang buhat sa inyo And I believe, sa tuwa sa tag-isa ka nato, I believe God is working in us. Just believe the Lord. Kung saan man imong kataas, kung saan man kakuyaw ka, but if God willing to kanagan makita niya kung unsa makita nimo unsa ka maayo ang Dios sa imong kinabuhi. And that original seed, and I believe we are predestinated. Ngano gitawag ta? Because we are predestinated by calling of God. Hallelujah. Sorry, kinihila ko. And then ana siya, ako na lang i-dramatize para dili kay taas. And kabalugid siya nga, nagatuo siya, pero nag-meeting sila itong panahon, mga high priest, mga high ranks, nag-meeting siya nga. Kabalo mo na nagapangitabo, karoon ng revival. And, kung kinsa gana itong hilabot, anak mo, kuha na, kabalugid mo nga ako i-kick out, pati ang pamilya kung walaon, membership sa inyo ang simbahan, walaon na ako, akong tanggalon. So, nahin nagapangitabo karoon, sa inyong buhaton, ayaw mo paghilabot, ayaw mo pag-apil-apil, ayaw mo pagsagul-sagul sa ilaha. Kabalo mo sa atong consequence, na meeting na. But si Jairus kabalugid siya nga, Lord, ana pa siya sarili ba nga? Believe yun siya nga Jesus Christ. Ingon pa na ni Prophet Banam, gitawag daw na niya nga borderline believers. There are many borderline believers karon. Nagatuo, pero tungod kay mahadlok or tungod sa kadungdanan, dili ko gusto mo gawas ani. Settled na ko diri. Comfort zone na ako ni, ako diri na ko. But no. Rawan niya unsa gibuhat ng Ginoo sa kinabuhi. And one day, nagkaroon og sakit yang anak. And I believe, ang Ginoo mo hatag pamaagi para imong pagtuo mo gawas. I believe that. I believe in Christ. We believe Christ, tama. And then, one day, perhaps kung masakit mo anak, kung si mo tawagon, kaya dili, kuwan lagi ko siya kay, wala, nagatuo siya, pero kuwan pa ba, napay doubt. Tawag sa doktor. Na doktor niya, I will pull her, ako sa tabangan, tagay-remedy. But one day, na midnight hour, yung ng doktor, gitawag sa gawas, Reverend Sir, I'm sorry to tell you, but your daughter is dying. The moment now, mamatay na siya. Yaman lang, but all the remedies, tanan ako gibuhat na, but is dying. Mamatay na siya. Kabalo mo, sige ko na Jairus, unsa yung nahuna, jump to your heart, and siya, I want that Jesus of Nazareth. I want that is something sa itong kinabuhi, samtang na-depress na ta. Lord, samtang Ginoo mo ka sa itong hatagan ta mga pagsulay, mga dili day na nga para lang hatagan ta nga kailangan na ihatag sa Ginoo para mo gawas ang atong pagtuo diha sa Ginoo. That's our faith, and that's Jairus' faith. Kailangan mo gawas na, dili lang kay faith to believe that we must, that faith to work in us. Kanang kailangan na to ang pagtuo mo, atong ilakaw, dili lang gituan na to. Because faith without work is dead. Faith without work is dead. So kailangan niya migawas. Then, ana siya nga, istorya siya sa asawa, sa honey. Ana siya, nakoy na, kuhan ba, nadungog. Nga, kaila ka ng divine healer, no? Nga, kung pwede, unta na atong maduo lang atong anak, or masing magulitan lang, Jesus of Nazareth. Ako kay siya tabang. Pero naingon niya ang asawa, kabalo ka, honey, okay man ang na, pero masig maruin, masamok ang imong social prestige, di mo ba? Imong kahimtang, kung mahimo ka dili ilado na mo. Mura ganik para sa ilaha, si Jesus Christ o panahon na ni, dili gud siya ilado. Walay nakaila sa iyaha, but praise be to God na ay nakaila sa iyaha sa itong panahon karon. Hallelujah. And ana siya, ana yung hani nga, kung unsa gisulti sa doktor, mo na tuhukan, but Jairus' heart, and sa dili, di ko mo settle ani. And I believe Jesus is coming. The word is Jesus is coming. Until now, 7 seal. Antod karon, dagan gapon na yun, Jesus is coming. Jesus is coming. Coming. But look, scripture nagasulti, He is in your door knocking. Nana, Christ is Nana. All we need is to welcome Christ. To welcome Christ in our heart. And He will work for us. Glory. And then, ana siya, Gabriel, ay nilakaw na siya. And then, may nakadungog siya. Jairus, asaw ka ba ito? Sa nga,
Dili lang ko mapahangin kadali. Wala ka ko niya na sa, hoy, nakadungog mo sa istorya sa mga asawa. Muadto ka dito sa divine healer. Nana itong one. Dikon yan eh. Dikon yan. Nana siya nga. Nana siya nga. Kabaluyod ka. Kung naman mo apil-apil mo ana, we will kick you out. Amo kong tanggalon. Inyong membership, inyong pamilya, tanggalon ako tanan. But, nana sa deep in his heart, dili good, nana siya nga. Willing good siya, I want to get that Jesus Christ of Nazareth. Gusto good siya maadto. Because his need sa panahon. And then, nilakaw siya, nakita na niya si Jesus, layo pa. Kuha niya yung kalo, nagkuha siya sa bangka. Nilakaw siya, niyento yung kon. Wow, nawa. Disgrace, may tabuan niya sa ito simbahan. Sa nila isulti nila. Makaulaw kayo, maadto sa dito, ilado siya ka tao. So, ano na itabo ka Jairus ba? And then, I believe, ana siya nga, Lord, kabalugid siya nga, nagid siya need yun niya, nagid siya, kailangan yun makuha yung need. Diya kay Jesus Christ. And I believe, isa mag-isa ka na to. The time nga, naat sa dominar pa ta ng kalibutan na, but ang Ginoo namuhat ka na to, God, we need Jesus Christ. And God, we meet Jesus Christ by this word of God. Nahimamat ginato ang Ginoo sa pulong. And then, padayon ko. And then, nana siya nga, nasa sa bangka. And then, gisulot mo ko nga story, mabasa din mo nga story nga Jairus, sa Luke, Mark, o Matthew. Dili kasi ma-emphasize, pero sa papit ba namin, emphasize niya ni. And then, katang time, nato katong, familiar kayo mo katong babae nga hadidugo ang babae. Nahod dahil siya dito, wala, ato sa ikat kadali si Jairus, nasa dito, sige siya, neting ganyan pasabot, nagabuhat ka ng gansilyo, buhat siya, then kita siya, there is, naa siya. Muna lang giniingon na divine healer. Ingon, kabula ka sa word ni Gingon niya, if I could only touch his garment, and that's his faith, that's his contact, and I could touch that garment. And then, ana siya nga, saka kung buhaton, so si kuhan gini siya, kanang decided gud siya nga makagunit lang sa kuhan sa atong buhay nga Diyos. Ana gunit siya dito. And then suddenly na dito yung mga pastors o mga kauban niya sa simbahan, nagtapok sila dito. Nasa dito, nangana siya. And then tungod kay ulagi gusto gud niya, I really want that to get this garment. Isibat siya sa pastor niya, ana yung pastor niya, oy, asa ba kanto? Ano siya ka, mato ko, gusto na ako magunitan, na ako pagtuo nga ako magunitan ang iyang kuhan, I will touch his garment. Ano siya, katawanan kayo na magibuhat ba? Nagatuo ka na? Ano to yung pastor, nagatuo ka na mga bilagruhan na, nga na nga kuhan? Unsa ba na yung gitudlo na mo si Muha? Pwede yung unsa, kabalo ka unsa yun niya, daghan na mong natudlo sa kuha, daghan na ko nibawaan, pati ang doktor nagikuhan ko, but deep in my heart, kabalo ko, nga maayog ko, kumugunit lang ko siyang garments. And that's his faith. Mo gina yung pagto. And then, dagan sa katapok ng tao, nagsuksok sa, ilalom lalom din sana. And then, grab, nakita sa pastor, yan, ay nausap si Mama, nagulitan man ni mo. Yang nan siya sa pastor, sa niya, but deep inside, kabalugid ko, deep inside, may mausap sa ko. And, God, na-feel yun ni Jesus Christ, kinanawa sa power, yan na siya, who touched me? Kasi nagunit kay Jesus, kasi nagkuhan sa kuha. And then nakita niya, kabalakan sa ingon ni Jesus Christ, your faith has healed you. Your faith has saved you. And then, naayos siya. Then, loli, naabot si Jairus. Ingon siya, naabot si Jairus, pula na ang mata, pula kayang lawa, pula kayang naong, kay tungod, wala ni tulog. Siguro nagahilak sa kay, tungod kay, lagi ka na, kidya makuha siya. Lord said, come, lay your hands, on my daughters, and he will get soon. And then, yana si Jesus. Dala nga. Nana siya. Paragraph 27, 27. Master, Lord, come lay your hands on my little girl, and she'll made well, for it's my only child that is at the point of death right now. If you could just lay your hands upon her, she'll get well. Now, that was his faith. Laying his hand upon her
That's what he believed. Hallelujah. And then, wala na siya nakialam. So, nagdagalakaw sila. Nagkasundan, kung na gini, bahalag kung sila isulti. Basta, bahalag lang isulti na siya. So, they start going on. I can the poor little Jairus, heart skipping beats once in a little while, going along saying, I don't care what the church say. I got him coming in my way, is going over to my house. Asa gani, going into my house, and I believe kita ang puluyanan sa tumbuhi nga Diyos. Moabot gani panahon of our visitation, moabot na gani ang pagbisita sa tumbuhi nga Diyos, and kabalo ko giablihan na gyud nato na. And we welcome God in our heart. Coming in the way, and he's going over the house, and I know I get filled the house. I don't care what the rest of they say. Wala na ko nagkaalam unsa ilang gisulti sa kuha. I can say Jairus moving along then and shock them. Come and naay kabalo ka ba sa mga lagad na ka sa atong buhi nga Diyos? Totally mga lagad ka. Mangita po pumagi ang Satanas. Kabalo mo sa gibuhat sa Satanas. That's the way the devil shock come, and that's the way the devil does it. First thing you know, here comes a man running, said, "Don't trouble my master. He's already dead." The death row, niabot ang kamatayon, namatay na yung anak. And kani pagbasa na ako, tulog yun akong luha. Ako lang i-share sa inyo, nihana siya nga. I can see little Jairus jump and grab his heart. I can see that Jesus moving, nagalakaw din si Jesus along there, quietly, calm, turned his glorious eyes and looked at him, said, did not I say, don't fear, only believe. And I believe that kana akong ginagunitan karon, sa atong ginagunitan karon, trials, suffering, tanan na itong ginagian, ang ingon ni Jesus Christ, do not fear, only believe. Believe in this word. Believe God. Hallelujah. And then, ana siya, and my little heart was fainting, begin to beat up. Nagakuha na. Why he know that? Word comes from Emmanuel. Did I say to you, don't fear, you shall see the glory of God. Keep moving on. Jairus said, yes, Lord. Yes, Lord. And I came calm, and I can hear they come close to the house. They're all crying, screaming, and going on out there, making a lot of noise. And I can see the church members standing around saying, you disgrace yourself, went down and show what you was. Ipakita niya kung kinsa siya. And I believe kita kana. Ipakita nato kung kinsa kita diha kay Kristo. Maski unsa pa isulti sa uban, maski unsa pa ila isulti, but I believe deep in our heart. Deep in our heart. That's good things to show that you are like that. Said, look, your daughter, she's dying in there, dead. Jairus just closed his ears up and just keep walking on. Jesus said, don't fear. He didn't. He just moved right unto death. He got to believe for the impossible, but he believed anyhow. No matter how impossible it is, if Jesus said it's true, take him at his word. That settled it. Here they go, walking down one by one. As they walk, and the people begin to make fun of him. And Jesus said, give place. In other words, keep quiet. The woman is not dead. The girl, he is not dead. He's asleep. Then, no more about that than that anybody else. That's right. Then they laugh at him. And because they make fun of them, they get put out. So, nga na siya, naabot siya dito, keep quiet. Ang babae, wala na namatay, natulog lang. Gikatawaan siya sa mga kauban niya dito. Gikatawaan siya ba? Kung sa gibot ni Jesus Christ, get out. Ipapahawa niya. Why? Kung sa lain niya nga, Jairus gapon sa lain niya quotation ningon siya. We are a creator. Creator of atmosphere. If we are born again, we are a creator of the atmosphere. So kung negative atong gibuhat, moabot ta sa mga negative atong buhaton ni atmosphere, dili siya pwede. Dapat moabot ta sa balay lang puanan, positive gyud nga atmosphere ato dalon.
It brings the presence of the Lord. Kikabalo mo, paabot niya dito, gipahawa niya itong mga negative people, nagkakatawa siya. Nagkakatawa siya, gipahawa niya, gipakuha niya. Kabalo mo, kinsa gipasulon niya, itong mama, papa, ni mama, si Jairus, o yung mama, pati itong babay. The three witnesses, Peter, James, and John. Hope, faith, and charity. Faith, hope, and charity. And I believe muna pag maabot ta sa balay ng puanan, tanggalon na itong mga negative atmosphere, maabot ta, nga naay kalipay, naay kadasig, that we believe in His presence as God is working in us. Because we are a creator. If we are born again, we create an atmosphere. Quotation na niya. Kalimot lang yun ko. Pero na siya quotation. And then ana siya, kaning word last na ni. And I can see him walking, and then nara word na siya. When they got put out because of unbelief and laughing, Jesus stood alone with a heart broken, and the father and mother, Peter, James, and Dan, there he was on the outside. I can hear saying, just wait till that Jairus come out. We'll church them. Atong sa Tanggalon. We'll throw him, his family out. The priest was nothing else to do with them, entertaining such group as that. Why did they have done nothing? Brought disgrace and turned the word upside down. Listen, all the things are ringing up there. But in the Lord Jesus Christ, He was possessed with a power that went behind this earthly limitation, earthly bound limitation. Yes, sir. He walked over the cold, still form of death. Girl, oh, hallelujah, took her by the hands, looked around. Where is everybody? You know, Jesus Christ. They're outside, making fun, criticizing, and everything. He was possessed with a power that he could speak unto another word. He spoke the language. He said, Lalita, that is the soul returned back here for that girl. Hallelujah. Yung gibalik tong kuan, yung gipakuan ang lawas, ang gibangon niya. He gave the same power to the church. Di na kayo gumukuha na ni. The third girl that had been laying there, him bulb laying out with the flower rays, and they were all around here. That immortal soul yet yonder, it know it's a master, and the soul returned back to his body, and the girl that been laying there dead in bulb and laying out couch rose at her feet again. Hallelujah. How I can imagine unsa ang kahimuan sa tumbuhi nga Dios. And I believe when the seventh seal is come, it will bring life sa atong kinabuhi. Kita katong mga patay na. But praise be to God, tungod sa pulong sa Diyos, tungod sa kahayag, naabot ang seventh seal, nabuhi kita, kuyog kita. We are now sitting in the heavenly places in Christ Jesus. The same, parabot sa physical nga pag-abot ni Jesus Christ. When Jesus moabot ang second coming ni Jesus Christ, di ba ningon siya nga, the dead of Christ will rise first. Ito nangamatay diya kay Kristo. And I believe, kita ka to, this denomination, patay kini sa una. But praise be to God, salamat sa kinabuhi sa tumbuhi nga Diyos. Salamat sa kahayag. Ang kahayag dili makita sa tao. Ang kahayag makita sa pulong sa tumbuhi nga Diyos. And that word, kabalo ko nga, and experience yun ako ni, akabali na ko istorya sa inyo. Everything ako nagian, dili na ko pagduto, unbelief na ko. Salamat ko sa tumbuhi nga Diyos, nga nagawin tunuod na mensahe. Muna nakapausap ka na ko, nakausap sa kong una, nakausap sa kong prinsipyo, nakausap sa tanan, pati akong pamilya, and testimony sa una sige mig-away sa akong asawa, sa akong mga anak, but praise be to God kung ang Ginoo mamuhat na sa atong pamilya, nana ang paghigugmaay, nana ang pagsinabtanay, nana ang tanan, ano man, because God is in control in our house. Yung in-house, kani, kabalay, ato ang kaugalingong balay. At imana imong kaugalingong balay, check, evaluate imong balay kanunay sa pulong sa tumbuhi nga Dios. Dahil salamat ug maayong buntag sa tanan. Kabalo ko nakahatag og isip papadasig sa inyong kinabuhi. Ito lang, salamat.